হ্যালো ভিউয়ার। ओ चिकरी 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 पीछे 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 उसके आगे पीछे डन से धड़क मोरी मूंछों में घंटी बज जाए चिकरी चिकरी जे कमरिया खाए बल डन से जियरा मोरा फिर का पीछे लग जावे चिकरी चिकरी जवानी मक्खन में सनल चंदाई देगा अखा बाजू मां हमरे रखा ई देख करे मनवा तैया धक्का আর কিছু দেখাবেন? এই তো ভিউয়ার, ভালো লাগলে অবশ্যই চলে আসবেন ইব্রাহিম স্টোর। এই যে ইব্রাহিম ভাই, এই যে আবার দেখাই দেই, এই যে দোকান ইব্রাহিম, এই যে কামার গলি, হ্যাঁ বাজারের কামার গলি। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, সবাইকে ধন্যবাদ।